On a شفنا la structure HTML, donc نشوفوا les styles CSS. Bon, j'ai créé une page index 4 كما موالفين باش نخدموا فيها. دونك هنايا واش راح نديرو؟ حيكون عندنا ان élément HTML اللي نتيستيو فيه لي CSS H1. Voilà. نديرو titre. Mon titre يكون شويه كبير باش يبان لنا. Voilà. Donc les CSS c'est quoi? Les CSS c'est exact, c'est les styles. C'est les styles. C'est-à-dire que هنايا لو كان نشوفوا la page تاعنا حنسيبوها sans style. C'est-à-dire que un texte noir par défaut اللي ما فيهش du style. C'est-à-dire qu'il est en brut. Donc حنا نحبيو نستيليزيو هاد لو سيت هاد لو titre. Il y a trois méthodes pour cela. La première méthode هي أنو نكتبو في l'élément HTML lui-même. C'est-à-dire في هاد le titre par exemple واش نديرو style égale deux double quotes pardon. هاد les double quotes فيهم واش راح يكون كاين la propriété et la valeur. C'est-à-dire que par exemple color, deux points, par exemple red. Après point virgule. هذه هي la syntaxe تاع l'HTML تاع les CSS. Soit كي نكتبوها في l'élément lui-même ولا كي نكتبوها avec d'autres méthodes اللي حنشوفوهم. Donc نعاودو عندنا style égale entre deux double quotes نديرو color red par exemple. Fin d'instruction avec un point virgule. Donc style égale داخل double quote عندنا la propriété et la valeur. Voilà. Donc نشوفو كيفاش خرجت. Bien sûr تخرج rouge. هذه c'est la première méthode pour écrire des CSS. نزيدو لها par exemple un size, font size. Le font size c'est pour le size تاع le titre. Par exemple نديرو 71 par exemple. Pixel en pixel. من بعد نشوفو هاد les unités de mesure اللي هما le pixel, le RAM, etc. Le pourcentage. Voilà. هذا c'est notre titre. Donc نشوفو كيفاش نقدروا نخدموا بلا deuxième méthode. Par exemple نديرو paragraphe P. Bon, test. N'importe quoi. Non, on a du faux texte. Du beau, puis il y a des textes. Non. Voilà. Donc, comme on a trois méthodes pour écrire des styles CSS. La deuxième méthode هي entre les balises head هنايا كنا حكينا على هاد le point مقبل. Entre هاد les deux balises head نديرو une balise style. نفتحوها نعاودو نغلقوها. وداخل هاد la balise style نديرو عندنا un paragraphe. donc عندنا un P. هذا اللي حنفيزيوه اللي هو l'élément HTML. deux accolades. داخل هاد les accolades نديرو color. هاد الخطرة نديرو green. Après fin d'instruction point virgule. Et là remarquez tout c'est la même syntaxe. C'est-à-dire propriété valeur. هنا كنا داخل l'élément. هنا رانا برا على l'élément. Entre les deux balises head. عندنا paragraphe entre deux accolades
عندنا la propriété color راح نمدوا له une couleur la valeur تاعها green عندنا bien sûr séparé دائما par 2 points green c'est vert عندنا toujours fin d'instruction bien sûr pour organiser le code comme تقدروا تحطوا هاد لا كول هاد لتحتها نقدروا نزيدوا d'autres CSS par exemple font style par exemple نديروه en italique fin d'instruction toujours par exemple نديرو font size نديروه en 24 pixels voilà نقدروا نزيدو نديرو له par exemple background color هاد الخطره نخيرو une couleur نديرو la couleur par exemple n'importe quelle couleur une grise du gris CTRL S pour sauvegarder F5 et hop عندنا le texte تاعنا خرجوا له كامل لي ستيل il est en italique كما راكم تشوفوا عنده l'arrière plan تاعو عنده la couleur ديالو etc. هذه la deuxième méthode. La troisième méthode هي انه تكون عندنا une feuille de style carrément ماشي كامل لي ستيل سي اس اس ما يكونوش même pas في la page تاعنا c'est-à-dire que يكونوا ailleurs dans un autre fichier CSS bien sûr. هذا le fichier CSS فيه اللي حنحطو فيه لي ستيل تاعنا كيفاش نديرو عندنا link type text CSS href CSS href نديرو CSS slash style point CSS c'est-à-dire هنا واش راح نديرو راح نعيطو لهاد لو فيشي CSS اللي جاي وين جاي في CSS style point CSS bien sûr. حنا مالاتيك ما عندناش هاد لو فيشي نروحو نكرييوه كيفاش نكرييوه ندير موفر فيشي نوفو CSS créer نديرو CTRL S pour sauvegarder وين sauvegarder في CSS ونديرو enregistrer bien sûr نعطولو اسمو اللي هو style avec S style enregistré. هاد لو فيشي style.css ملا رماركيتو بلي كي درت كونترول اس او خرج لي لهنا في ريموفر صادير كي لي راكوردي نحيه من نهايتك مادام راهو هنا فوالا دونك اون فا تيستي واش نديرو اون ديفيزيون هاد الخطره ديف نفتحوها ونغلقوها ونخلوها فارغه هاد لا ديفيزيون نعطو لها دي ستيل سي اس اس في لو فيشي تاعنا style.css لو فيشي CSS. La division des routes div, bien sûr, c'est la même syntaxe que c'est la même syntaxe اللي استعملناها في اسمها entre les balises هاد. C'est-à-dire نديرو div داخل la div نديرو par exemple width, largeur, par exemple 500 pixels, hauteur, par exemple 350 pixels نديرو لها un background color en arrière-plan la couleur d'arrière-plan نديروها par exemple نديروها par exemple هكايا par exemple voilà ونروحو نشوفو le résultat F5 بون هنا كاين حاجة نسيناها اللي هي لو غال ستايل شايت فوالا كونترول اس نجو النافيغاتور تاعنا F5 نلقاو بلي لا ديفيزيون تاعنا خرجت دونك on va résumer عندنا 3 méthodes pour écrire pour donner des styles CSS à un élément شفنا
la première méthode اللي درناها على un titre واللي كان le style داخل l'élément lui-même. شفنا la deuxième méthode entre les balises head, c'est-à-dire entre les deux balises head اللي درناها على الباراغراف. وشفنا la troisième méthode اللي كانت dans un fichier CSS séparé. وهذه هي لا ميثود اللي نخدموا بها بزاف، c'est-à-dire يكون كاين ان فيشيي CSS séparé. Imaginez عندكم les codes HTML, tout un ensemble de codes avec vraiment une page web vraiment remplie. On va تزيد دير لي ستيل CSS في الهاد par exemple، راح تكون vraiment خلطة. Voilà, j'espère que la vidéo كانت في المستوى.